Kwa hivyo tunasema kwenye wale sasa wako katika viti, wenye wanatuongoza, kwa sababu wazazi wetu walimwaga damu na wakasema isiwahi mwagika tena, na bado sasa mambo yenye inaendelea tunaona nataka tena kutuelekesha kwenye tumetoka, kwa hali ya kumwaga damu, kuuana bure na umaskini, na walikuwa wanapigana ndio tupate mashamba, kwa sababu wazungu walikuwa wametutoa kwa mashamba yetu, tunapelekwa kwa kijiji. Vita si kitu mzuri. Kwa hivyo tunajua kwamba kama kuna watu ambaye wamepanga mambo mbaya, na tunajua kwamba wako na wanachunguzwa, na tunajua kwamba vile tulifanya 2007 na 007 kuchunguza watu ambaye wanafanya violence, tutafanya hivyo. Hii Kenya ndio kukue na amani yenye tuko naye, yenye tunai enjoy. Watu walipigania na kwa gharama kubwa sana, walimwaga damu yake, ndio maana tuko na hii amani. Na ningependa tu kuambia watu ambao wanatumika vibaya, hii amani yenye tuko naye tusiichezee, kwa sababu tunajua ya kwamba kukikuwa na hizo protest, violence na kila kitu inaharibu kila kitu. Hasara ni mingi zaidi. Maisha ya watu watu wengi hupoteza maisha yao. So ningependa tu kuurge wale Kenyans ambao wanahusika katika hiyo maneno. Nataka tu niwahimize ya kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa dialogue. Kama kuna kitu ambacho hauelewani na kiongozi, wacha mkue na dialogue. Na pia ningeweza kusihi viongozi wetu, mpate nafasi muweze kuongea na wazee, muweze kuongea na youth, muweze kuongea na watu ambao wale wako professionals, so that msipitane katika ideologies zenyu. So kwa sisi kama Mau Mau, hiyo ndio tungeweza kusisitiza sana, na tunasema ya kwamba amani iweze kudumu. Ile ningewasihi hao vijana wakome kwenda kwa hiyo mikutano ya hadhara, lakini kama ni kuattend hiyo mikutano waende huku, lakini wakome kutumiwa na hao wanasiasa, sababu wakienda huku wanaweza kutana na kifo huku, wanaweza kutana na wanaweza kuumizwa, na watawasha wazazi wao, watoto wao wakilia huko nyumbani, sababu wanaweza kufia huko.